अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो को देखो, कितनी शानदार तरीके से भाई ने नात पढ़ी है अपनी माँ पर। देखो, दिल को छू गए, इतनी शानदार आवाज़ है भाई। देखो मेरे भाई इस वीडियो को देखो। কেন থাকো এখন আর কেউ বলে না ভোর হলো জেগে ওঠো, এখন আর কেউ বলে না ঘুমিয়ে কেন থাকো, স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে আর তো জড়াই না, স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে আর তো জড়াই না, সে আমার মা আদরিনী মা, সে আমার মা স্নেহময়ী মা, মা মা